أنا جنا سلامي الساديات زريباتني ولا سنتايو مردا خسكا زابيني ولا حنتي كي تزاركو عين قدميت عين تحريت سلام تهاتات اليوتيوب channel اللغات تقراي كمين يخو كمين كأنيخو أنا سلامي إكزابير مسكن كمت أنا سلام زلخو ودما أو زلخو قو سلام من فارنت ناني منو لكم كرات حواتي أنا كمين يخاتو كمين يقنيات أنا سبسكرايب زغوركم رؤيتكم أي فلين لايك شير كومنت ناقوركم أتابعوا عنه لكم دلي سبسكرايب تاقوركم كا سبسكرايب ورخورات حواتي إن مجمرة جميركم كشكع مجرشة فيديوهون تخاتاتي لكم رؤيتكم أي فلين كورات حواتي مخفاتكم مسمعكم زي قاريكم كشكع مجرشة ودوها كلكم يدلي إنها كورات حواتي عصبت بيتي زتبل سالساي كفال بزحنا نيرنا ربعي كفال تغزل إلا قارتنا يا نيرنا إن خزي كافت زقارتنا يستي كن بالله ربعي كفالن نايمج الرشا مفزم تانية لا أقبلكم جزاي قديفة أفقدو قدنا كل الكبير يوعل مس نفسي يباس هيوتي مغرسين الله الشنات أو عمري إنا تروحو تسفخ غرز إدفافوني حدا معلتقنا حلناي سلام مسعنا سلامي كدليا تبقسكو جن أي رخبكو وان كلل إلى دحياسينا بخمزي تسفخ غرز حدا معلتتات ملكعي تداونو قل مسيلة شقارة أنا تخكو أو زموا زبالة من قدي أو حسبات توحيد أنا تقو عزكو حندبت كنه إلى نقدمت أمتكو ሓደ ንምእማኑ ዘጸግምን ዘሰንብድን ነገር ረእኹ ቃትርን ለይትን ከም ዝተሓዋወሰኒ ግን ባዕባዕ በልኩ ብውሽጠይ ድማ ሕልሚ ድዩ ገሃዱ እናተገረምኩ ደጋጊመ ምስ ጠመትኩ ሰላመይ እወ ሰላመይ እታ ባዕላ እያ ካብ ገዛይ ንልበይ ንዕሽነተይን ዝሰጎክዋ ሰላመይ ብጻዕዳ ዝሕብሩ ክዳውንቲ ውቃዎ ምስ ሓደ ከምኡ ተመሳሳሊ ክዳን ዝገበረ ገወዝ ፊት ንፊት ተራኸብና ዝፈራሕኽዎ ይመስለኒ ብትሕዝ ዝበለ ድምፂ ሰላመይ በልክዋ ንሳ ድማ ናባይ ግልጽ ኢላ ቆላሕ በለት እሞ ምስ ረአየትኒ ብስንባድየ እወይ ዓወት በለትኒ ዓወተይ እምበር ንሓንቲ ግዜ እውን ዓወት ኢላ ፀዊዓትኒ ዘይትፈልጥ ከምኡ ብምባላ ካብ ልበ ከም ዝጸልአትኒ እናተረደኒ ገጻ ኸጥምት ድፍረትን ስእነ ተግባረይ ኣሕፊርኒ ርእሰይ ኣነድኩ ሰላመይ ድማ ዓወት ኣጀኻ ኣይትደፋ ቅንዕበል ኣዝዩ ሓዚነ ዘይነስኻ መሲልካ ተቐይርካ ብድሕረይ ኣይጠዓመካን ድዩ ዝብል ንውሽጠይ ዝጎድእ ሕቶታት ሓተተትኒ ኣነ ግና ካብ ብዙሕ ዝበሉ ዝደሊ እኳ እንተነበርኩ ልሳነይ ተለኺተን ኣዒንተይ ከነብዓ እምበር ንኽዛረባ ትብዓት ስእንኩ ዓወት ዓወት ኣይትንባዕ ኣነ ኣይቅየመካን እየ ንነፍሰይ ክጥዕመኒ ይቅር ኢለልካ እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣይከድፈናን ንስኻ ምስ ገደፍካኒ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ብሩኽ በዓል ቤተይ ሂቡኒ ሕጂ እውን ናይ 3 ወርሒ ነብሰ ፁር እየ ዘለኹ በለትኒ ሓጎስን ሓዘንን ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ጣዕሳን ሕውስውስ ኢልኒ ከመይ ነይረ ኣበይ ነይረ ኣይትረደንን በተለይ ይቅር ኢለልካ ኣለኹ ምስ በለትኒ መሊሰ ጓሂ ተሰሚዕኒ ነፍሰይ ንዓቅዋ ቅጽለት ሰላመይ ኣይትሕዘን ናብ እግዚኣብሔር ተጸጋዕ ንበደልካ ምሕረት ለምን ንሱ ንዝለመንዎን ንዝኣመንዎን ዘይገድፍ ሕያዋይ ጓሳ እዩ በለትኒ ምሕረቱን ቸርነቱን ድማ ገደብ ኣልቦ እዩ ነፍስኻ ኣይተሰ ክሕግዘካ ዝኽእል ተልዩ ድማ ከም ሓፍትኻ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ በጀኻ ግን ወልፈታትካ ገዲፍካ ናብ ቤት ኣምላኽ ተመላለስ ሽዑ ሰላም ክትረክብ ኢኻ ሕጂ ግና ኸገድፈካ ብሩኽ መዓልቲ በለትኒ ነቱ በዓል ቤተይ ዝበለቶ ግና
ካብ ምጥማት ሓሊፈ ዋላ ሓንቲ ኣይተዛረበን ተታሒዞም ተዓዘሩ። ኣነ ግና ሰላመይ ንሳ ድያ ተዛሪባትኒ ዋላስ እንታይ ምርዳእ ክስካብ ዝሃበየኒ ዋላ ሓንቲ ከይተዛረብክዋ ኣይኒ ቅድሚት ኣይኒ ድሕሪት ኣብ ዘለኽዎ ፈዘዝ ኢለ ተረፍኩ። ሓደ ነገር ድማ ዘከርኩ እታ ሰላመይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀሓፈትለይ ወረቀት እቲ ሰብ ትሕዝ ዘብሎ እግዚኣብሔር ግና ልዕል ከብሎ እዩ እትብል ቃል ዘከርኩ። መሊሰ ነዋዕኹ ዓስቢ ትዕቢተይን በደለይን ድማ ኣብ ጣዕሳን ወልፍታትን ተሸሚሙ ሰላመይ ሃዲሙ ጭንቀት ኮይኑ ሂወተይ ሰላመይ ግና ዓስብን ፍቕርን ሓሌታትን ዝተባረኸ ሓዳር ረኺባ ጽቡቓት ህይወት ትመርሕ። እንታይ ኣነ ግና ናይ ሽጋራን መስተን ኮይኑ ካብ ኩሉ ባደ ተሪፈ ሰብ ዝዘረአዮ እዩ ዝዓጽድ ዝበሃልኮ ከምትናተ እዩ። ለከስ ትዕግስትን ፍቕርን ከዓ ገደብ ኣለዎ እዩ። ካባና ወፃኢ መማረፂ ከም ዘይብሎም ጌርና ንነኣሶም ሰባት ብዙሕ ተዓጊሶም ዘይተሰማዕማዕናዮም ወሲኖም ከቢድ እዩ ውሳኖም ከቢድ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ንስተዋዕል ሰኣን ርግእ ኢልካ ምሕሳብ ሂወት ኣብ ሓደጋታት ይትእትው እያ ትብል ነይራ። ብልክዕ ሰኣን ርግእ ኢልካ ምሕሳብ ክንደይ ነገራት ኣብ ዘይኮን ነገራት ውሳኔታት ክትውስን ትኽእል ኢኻ። እና ክቡራት ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስተዋዕሊ ልቢ ይሃበና ይሃብኩም። እና ኣብዚ ራብዓይ ክፋል ተፈፂማ እኒኣ ካብዛ ዛንታ እዚኣ ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ ዝበለትኒ ዝመሰጠትኒ ዛንታ ብጣዕሚ ዓብዪ ትምህርትን መልእኽትን ዘለዋ ስለ ዝኾነትና ሰሚዕኹም ወሽካዕ መጨረሻ ርእይቶኹም እውን ኣይፈለየኒ ኩለኩም ይደለኹ ኣሕዋተይ። እና ስሰናይ ንዓኻቶም ብሓድሽ ቪድዮ ከሽካዕ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ይግበረልና ቻዋት